नमस्कार। आज एक भिन्न प्रसंग पर आलोचना करिबा। काहाको पूजा करिबा, काहाको पूजा करिबा नाही ताहा नुह, बरং आमे पचारि परिबा काहाको काहेकि पूजा करिबा आ काहाको काहेकि पूजा न करिबा। बोधहुए मो परी एही प्रश्नटी अनेकଙ୍କ मनरे उंकी मारुथबो। एणु आज से प्रसंग पर आलोचना करिबा। सीधा सड़क कहिया गले देवदेव महादेवंकर जेमती आमे देखुचे दुई पुत्र गणेश आ कार्तिकଙ୍କୁ आमे पूजा करूचे, किंतु प्रभु श्री रामचंद्रंकर जो दुई पुत्र अच्छा लवकुश तांकु कहीं आम पूजा करने से प्रसंग पर आज आम आलोचना करवा। एथि आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी मरण। आगे नमस्कार। पूर्व तो आम विभिन्न प्रसंग पर आलोचना करते, विशेषकर क्या क्यों देवता को केमती केतबेले क्यों समय पूजा करे, किंतु आज मो मन में गोटे प्रश्न उंकी मार्ची जे महादेवंकर दुई पुओं को आम पूजा कर अथच प्रभु श्री रामचंद्रंकर दुई पुओं को आम पूजा करने कहीं। सबुठ सुंदर प्रसंग होची मनीष निजर प्रतिभा एवं प्रभाव द्वारा अनेक समय पूजनीय होता है। जदि कहा पाखरे किछि प्रतिभा अच्छी से प्रतिभा को सम्मान जनाए ताको सम्मान मिले समाज रे किंबा से पूजनीय हुए। जे बेले कि आमे विचार करिबा स्वामी विवेकानंद कहतु, दयानंद सरस्वती कथा कहतु, रामकृष्ण परमहंसଙ୍କର कथा कहतु, एभली अनेक महियसी महियान पुरुष जन्म होइचंती जो मानक पाखरे से प्रतिभा थिला जे तांकु ए समाज बा दुनिया पूजा कला। आज भी से माने पूज्य जुग पुरुष भाव में प्रचलित अछंती। अनेक कथा कहबा प्रभाव प्रभाव को नहीं मते अनेक व्यक्ति को आमे पूजा करि थाउ, किंतु सबुठ बड़ प्रसंग रोचे आमर सनातनी वैदिक परंपरा मान्यता अनुसार रामंकर जो दुई पुत्र अच्छा लव कुश बोली जहाँ कह से मैंने प्रायतः पूजनीय नुहंती बा तांको पूजा करा जाए। हुए तो काँ भा कौटी मंदिर गोटे अच्छी जमी आज भी जो लाहौर कह लवंकर नाम लाहौर हो लाहौर पाकिस्तान लाहौर आज लवंकर मंदिर थी कथा कहुए। राजस्थान में कुशंकर मंदिर थी कथा विचार कर वर्तमान तो रामललांकर सुंदर भव्य श्रीमा मंदिर राम मंदिर मध्य प्रतिष्ठा है जो महाप्रभु समस्ते पूजा करुँच। तेबे राम एवं शिव ये दिहे परस्पर परिपूरक नहेले परस्पर सहित बहुत गुढ़ सामंजस्य रही समानता रही। कहीं कहे शिव प्रतिक्षण के राम नाम ही जप करुँच। एवं जितेबाला महाप्रभु दशावतार कथा आम विचार करवा मीन कुर्म वराह नृसिंह राम वामन राम 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 बुद्ध कलिकी ये जो दशावतार कथा विचार करागला। जो दशावतार को नहीं अनेक चिंतन करा से विष्णुंकर अवतार बोली कहुई। किंतु जेतेबेले महादेवंकर कथा कहुई आगक आम शिवरात्रि आसूची सबू देवता देव किए इंद्र देव किए अग्नि देव किए वायु देव किए वरुण देव, किंतु महादेव जेहेतु विषपान करते ए संपूर्ण सृष्टि को रक्षा करने ए सृष्टिर हलाहल विष को सी पान करते तेणु तुमको महादेव बोले आम पूजित करूँ। आपण चिंता करूँ जेतेबेले महादेवंकर अंशरू एवं भगवती जी महामाया परमांबिका भगवती स्वयं चंडिका स्वरूपा जे पार्वती औरसरू जो संतान जन्म होती लीलारू जन्म होती से विभूति निहाती भाव में अति गुरुत्वपूर्ण विभूति बोली विचार कराए। समस्ते प्रायतः आमे विनायकंकर जन्म कथा जानती। चतुर्थी दिन जो भाव में माँ निजर देहर मलू बा हलदी मलू जो विग्रहटी तैयारी कले ताको विनायक बोली नामित करागला। परवर्ती समय गजमुख हवा कथा गजवर्ण हवा कथा लंबोदर हवा कथा से कथा आम जानी कि भाव में कार्तिक तारकासुर को बद्ध करने माँ पार्वती एवं शिवंकर औरसरू जो अग्निपुंज जन्म है जहाँ को संपूर्ण सृष्टि सह्य करें ना गंगा नहीं कि कृतिका नामक जगह रखीदे तेणु नाटे कार्तिक है। एवं जो पुत्रटी जन्म है तार 6 गोटी मुंड थिला ताकू स्कंद बोली कहला। परवर्ती समय विचार करी से मत अनुसार से कृतिका नाम अनुसार कार्तिक एवं तांकू जो भाव में 6टी मुंड स्कंद बोली विचार करागला। एवं जो विनायकंकर स्वरूप को लेकिन अनेक विचार कराए जो कार्तिक जी देवता मान सेनापति तांकर 6 गोटी मुंड है केमिति आपण देखु जो षडकोण आप रचना करेंगे 2टी त्रिभुज ता मध्य सम्मिलित हो 6टी बिंदु तैयारी हम। ये 6टी बिंदु जो 6टी बिंदु मनीष पाखे जन्मित हुए ताले कहुए मनीष भगवान तुल्य हो जाए। से 6 गोटी मुंडर प्रतीक कौन अच्छी? प्रथम है आपणकर ज्ञान वैराग्य बल तापर आपणकर श्री ऐश्वर्य एवं कृति। जदि मनीष पाखे सब जिन समाहित हम ताहले से गणपति भली विघ्ननाशक हम एवं कार्तिक भली ऐश्वर्यवान भगवान प्राप्त हम।
ଲବ କୁଶଙ୍କର ବିଚାର କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶାବତାର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ କୁହାଯାଏ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣ ନେଇଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଭଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ଭୋଗଇ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବତା ହେଇକି ମାନବୀ ଲୀଳା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିନାୟକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଗଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିନାୟକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନମ ନକର୍ଦ୍ୟମ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରଥମେ ବିନାୟକଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେବ ଗଣେ ନାରାୟଣ, ତାପରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେବ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା, ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେବ, ତାପରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେବ, ତାପରେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି କଦାଚିତ୍ ସ୍ଥିତେ ପ୍ରେତେ କଦାଚିତ୍ କମଳାସନେ କଦାଚିତ୍ କେଶରୀ ପୃଷ୍ଠେ ରମ୍ୟତେ କାମରୂପିଣୀ, ଯେଉଁ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଯେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବତୀ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ମାତୃମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ରାମ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାର, କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାର, ନୃସିଂହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ କି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପୁନଃ ନିଜ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମ ପରିମାଣରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ନିଆଯାଇଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ ହନୁମାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପ ମକର ଧ୍ୱଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉନାହିଁ। କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମିଶନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଷର ଆଧାର ହେଲେ ମହାଦେବ, ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି। ଆମ ସଂସାର ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି ପୁରୁଷସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଉର୍ଜାଟି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, 6ଟି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସିଏ ପୂଜିତ ହେବ ବା ପୂଜନୀୟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲବକୁଶଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଅବତାର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଦୈବୀ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜରୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ସେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜର ଆଧାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଅନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ କର୍ମଚାରୀ ରୁହନ୍ତି ନ୍ୟୁନତା ଖସେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ମହାଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ କଣିକା ଟିକ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ସ୍କନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏ ଦୁହେଁ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପୂଜନୀୟ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଅନେକ ସମୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାମ ହେଲେ ଜଣେ ଅବତାର, ଶିବ ହେଲେ ଜଣେ ଶିବାନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଂଶ ବା ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚଦେବ ଦେବ। ତେଣୁ ଦେବତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ, ସ୍କନ୍ଦ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଲବକୁଶ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭାରି ବିଚିତ୍ର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏହାର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାମରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।